बंधाकोबी मंचूरियन खाइले उपरू लागवा क्रंची और भितरू लागवा टेस्टी। छोट नु बड़ समस्तंकर प्रिय होटेल रेस्टोरेंट मंचूरियन रेसिपी। तो घरे थरे एंता करी चालुन बनामा मंचूरियन रेसिपी। तो इनु मुई बंधाकोबी रेसिपी के बनाऊे। तो मोर रेसिपी जदि आपण मानको भल लागबा लाइक सब्सक्राइब आउ कमेंट निश्चय करूँ। नमस्कार, आपण मानको कुवैथी माधुरी चैनल को अनेक अनेक स्वागत। तो फ्रेंड्स चलो हमार रेसिपी के स्टार्ट करमा। तो इनु मुई नैछे गोटे गिना बंधाकोबी मुई इनु छोट छोट करे काटी करी रखिछे। बेसी भी छोट न करबे, बेसी छोट करले बंधाकोबी रो टेस्ट नहीं आसे और बेसी बड़ भी न करबे जेंटा कि बंधाकोबीटा सिझी न पारे। तो इनु मुई 4 भागु भागे लुण पकई दउछे और ताहाके गोटे चामच रे घाटी दउछे। ताहाके भल भावे घाटी देमा और 15 मिनट पाई रेस्ट रे छाड़ी देमा। तो देखो इनु 15 मिनट हे गलानो आ बंधाकोबी रु पानी जे देखो बाहरी एलानो। तो यहाँ दे देमा गोटे चामच गोलमरीच गुंड, हाफ चामच कलर गुंड, तार कलर टिके भल आसवा वाली आ गोटे चामच गरम मसला आ गोटे चामच अदा लहसुन पेस्ट आ सेथिरे पके दउछे गोटे गिना मैदा आ गोटे गिना कॉर्नफ्लोर। आमे इनु मैदा जेतकी नेमा कॉर्नफ्लोर भी सेतकी नेमा समान परिमाण रे दुईटा के नेमा आ भल भावे मिसई दमा। सबके भल भावे चिटकी चिटकी मिसई देमा। तो इनु मते देखुन टिके सुखा टाइप रो लागुछे। तो सेथि लागि बोली इनु मुई पैन टिके नेमी। तो इनु अल्प टिके पानी नउछे देखुन आउ ताके भल भावे चिटकी देमा। बेसी पानी भी नहीं देबे, बेसी पानी देले पानिया हे जिवा आउ मंचूरियन रो बॉल शेप रे ना आसी। तो पानी टा देखी करी देबे, जदि पानी लागबा देबे और पानी ना लागले ना देबे। तो इनु गोटे गुला बनी करी मुई देखुछे देखुन देखुन तो हमर बढ़िया करी हेछि। यहाँ दे गोटे कढ़ाई रे तेल गरम कर देछे आउ सेथिरे छोट छोट बॉल तैयार करी करी ताके गोटे गोटे करी छाड़ी दउछे। गोटे गोटे करे सबके तेल दे देमा आउ ताके भल भावे घाटी देमा। तो देखुन तार कलर टा चेंज हे आसुछे। तो ब्राउन कलर हेबार तक ताके घाटू थिमा। भल भावे सिझी गला परे ताके आमे गोटे प्लेट रे काढी आनमा। आउ जेतकी रही जिथिबा बॉल सेटा के भी आमे ना गोटे गोटे करी बॉल तैयार करमा आउ सबू कढ़ाई रे दे करी छाणी आनमा। तो देखुन इनु जेतकी आउ रही जाइतिला सबू बॉल तैयार कर देछे आउ ताके सिझाई देछे। तो ताहाके भी आमे एंता ब्राउन कलर हेबार तो सिझाई देमा। तो देखुन रेडी हो गला हमर मंचूरियन बॉल गुड़ाक ताकि प्लेट रे काढ़ी आनमा। तो देखुन इनु मुई गोटे जाकी करी देखै दउछे केनता होछे। देखुन केनता साउंड आसुछे जे हेनता हेथिबार कथा। आ गोटे कढ़ाईटे गरम कर रखिछे सियाड़े आउ सेथिरे 2 चामच तेल पकई दउछे।
ତେଲଟା ଗରମ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଅଦା ଆଉ ଲେସୁନକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାହାକେ ପକେଇ ଦଉଛେ। ଅଦା ଆଉ ଲେସୁନର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଯିବାର ତକ ତାହାକେ ଆମେ ଭାଜିଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାନ। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗିନା ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଇଛେ, ତାହାକେ ବି ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟିଦେମା। ପିଆଜଟା ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗାଜର ଆଉ ଶିମଲା ମିର୍ଚାକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାହାକେ ବି ପକେଇଦେମା ସେଥିରେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇକରି ଘାଣ୍ଟି ଦଉଛେ। ଲୁଣଟା ଦେଖିକରି ଦେବେ। ଆଗରୁ ଆମେ ବନ୍ଧାକୋବିରେ ବି ଲୁଣ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଯେତେ ସସ୍ ମାନେ ଦେମା ସେଥିରେ ବି ଲୁଣ ଅଂଶଟା ମିଶିଯିସି। ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ତାହାକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେମା। ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଦା ଆଉ ଲେସୁନ ପେଷ୍ଟ ପକେଇଦେମା ଆଉ ସୋୟା ସସ୍ 2 ଚାମଚ ପକେଇ ଦଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ ତାହାକେ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେମା। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଉ ବାକି ଯେତେ ସସ୍ ମାନେ ଅଛି ସବୁକେ ପକାମା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ପକେଇ ଦଉଛେ ଟମାଟୋ ସସ୍ 2 ଚାମଚ ଆଉ ତାହାକେ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦଉଛେ। ସେଥିରେ ପକେଇ ଦଉଛେ ଚିଲି ସସ୍ 2 ଚାମଚ ତାହାକେ ବି ପକେଇକରି ଘାଣ୍ଟି ଦଉଛେ। ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ପକେଇ ଦେଇଛେ। ଚିନି ଦେଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଆସି। ଆଉ ଇନୁ ମୁଇଁ ପାଣି ବି ପକେଇ ଦଉଛେ। 1 ଗିଲାସ ପହେଲା ପାଣି ପକେଇକରି ତାହାକେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଗିଲାସ ପାଣି ଦଉଛେ ଆଉ ତାହାକେ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟେଇ ଦଉଛେ। ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ମୁଇଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରକେ 2 ଚାମଚ ପାଣିରେ ମିଶେଇ କରି ରଖିଥିଲି ତାହାକେ ଟିକେ ପକେଇ ଦଉଛେ ସେଥିରେ। ତାର ଏ ଝୋଲଟା ଟିକେ ବହଲିଆ ଟାଇପର ହେବା ବୋଲି। ତ ଦେଖୁନ୍ ସବୁକେ ମିଶେଇ କରି ତାହାକେ ଫୁଟେଇ ଦଉଛେ। ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପକେଇଦେମା ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେମା। ତ ଦେଖୁନ୍ ତାହାକେ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦଉଛେ। ତ ଆମର ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କଲର୍ ଦିଶୁଛେ। ପୁରା ହୋଟେଲ ଟାଇପ ରହିଛି। ତ ଇହାଦେ ଆମେ ଗ୍ୟାସକେ ବନ୍ଦ କରିଦେମା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ତାହାକେ କାଢ଼ିଦେମା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ମଞ୍ଚୁରିଆନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଇହାଦେ ଆମେ ତାହାକେ ଗରମା ଗରମ